बीजेपी सरकार होगा तो बिना भेदभाव हम 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दूंगा। ठीक है, तो चुनाव हुआ, जब मैंने बोला कि 1 लाख नौकरी देगा, किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया, बोला ऐसे बोला होगा। लेकिन 3 साल हो गया, ये 3 साल में मैंने बिना पैसा 1 रुपया का करप्शन नहीं हुआ। 1 लाख युवाओं को मैंने सरकार में नौकरी दिया कि नहीं? दिया कि नहीं? आज मैं दोबारा बोलने वाला हूं। बांग्ला 2 सेल्फी बाद में। अभी আমি আবার আপনার সামনে বলছি कि লোকসভা শোনার পরে সরকারে আবার আমি 50,000 ছেলে মেয়েকে চাকরি দিবে। 50,000 ছেলে মেয়েকে আমি চাকরি দিবে। এখন আসামে চাকরি কে পায়? ঠেলাওয়ালার ছেলে, রিক্সা চালকের মেয়ে। এখন আসামে গরিব দুখিয়া লোক সরকারি নৌকরি পায়। কংগ্রেসের দিনে নৌকরি 1,000 2,000, তারপরে দালালি। ঠিক আছে, এখন কিছু দালালি নাই। গরিব আর মিডল ক্লাস ফ্যামিলি सरकारी नौकरी पाए और आगे वो पाबे, एटा आमार ग्यारंटी। श्रद्धा राइज लास्ट इलेक्शन मैं কৈছিলো बीजेपी के भोट दिन आमी অরুণোদয় नामे एक नया नतून स्कीम आमी शुरू करबे। की स्कीम कि प्रत्येक मासिक 830 टाका वो सारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिलेगा। ये मोदी का गारंटी है। और मामा का वारंटी क्या है कि नया 50,000 नौकरी खुलेगा, घर घर में अरुणोदय मिलेगा और बेटियों का शिक्षा का दायित्व सरकार लेगा और लाखपति दीदी का बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया जमा होगा। बीजेपी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, हिमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री इलेक्शनर नियम भांगिब चेष्टा नकरा और यार परिणाम ठीक নহব। 5টা জিতি যাম খালি হবে। এইবিলাক তো বেয়া ভিডিও और कैंडिडेटे पुलिस केस দিব লাগিছিল, पुलिस केस दिया নাই। তারমানে ভিডিওটো জেনেই আছে করিমগঞ্জের আমি এক সাইড জিকি যাব। গৃহমন্ত্রী 21 তারিখে আসার সম্ভাবনা আছে শিলচৰত রোড শো করার জন্য। গরমের মানুষ আগত হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মিটিংত পিছফালে মানুষ নাথাকে, সব মানুষ আগত আহি যায়। তো আমি তো মোর মিটিং তো কংগ্রেস টাইপ মিটিং নহয়, মই তো রেলিং ভাঙি উঠাই আনো। এইটো বেলেগ পলিটিক্যাল লিডাৰৰ মিটিংত মানুহ চকীত বহে, মই তো নাচিবৰ কাৰণে আগত উঠাই লৈ আহো। উচ্চ ন্যায়ালয়ে আজি নৱমীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাধান কৰিছে। আমাৰ মিটিং ট্ৰেডিশনাল মিটিং নহয়, চকীত বহি কুৰ্চীত বহি শুনি থকা মিটিং নহয়, এইটো জোশ ভৰা মিটিং। কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয়